تلنگانہ میں کورونا وائرس کی وبا روز بروز شدت اختیار کرتی جا رہی ہے۔ پچھلے 24 گھنٹوں کے دوران ریاست بھر میں 64,898 افراد کا کورونا ٹیسٹ کیا گیا، جس میں سے 394 افراد کورونا سے متاثر پائے گئے۔ محکمہ صحت کی رپورٹ کے مطابق کل ایک ہی دن میں کورونا سے 3 مریضوں کی موت ہو چکی ہے۔ 194 افراد صحتیابی کے بعد اسپتال سے ڈسچارج ہو چکے ہیں۔ ریاست بھر میں 2,804 ایکٹیو کیسز ہیں، جن میں 1,123 افراد ہوم کوارنٹین میں ہیں۔ گریٹر حیدرآباد کے حدود میں 81 نئے کیسز درج ہوئے ہیں۔ حیدرآباد پرانے شہر کے علاقے زہرا نگر میں خواتین اور بچوں کے تحفظ کے لیے محکمہ پولیس کی جانب سے بھروسہ سینٹر کا قیام عمل میں لایا جا رہا ہے۔ وزیر داخلہ محمد محمود علی کے ہاتھوں بھروسہ سینٹر کی عمارت کا سنگ بنیاد رکھا گیا۔ سنگ بنیاد تقریب میں امام صدر اسد الدین اویسی کے علاوہ پولیس کے اعلیٰ عہدیداران و دیگر بھی موجود تھے۔ وزیر داخلہ نے کہا کہ تلنگانہ حکومت خواتین کے تحفظ کے لیے سنجیدہ ہے۔ امام صدر اسد اویسی نے بھی خواتین کے ساتھ انصاف کرنے کا مشورہ دیا۔ انہوں نے کہا کہ مذہب اسلام میں خواتین کو مرد کے برابر کے حقوق دیے گئے ہیں۔ پیش خاص رپورٹ۔ علیحدہ تلنگانہ ریاست کے قیام کے بعد ریاست میں امن و امان کے قیام پر خصوصی توجہ دی گئی۔ خاص طور سے خواتین کے تحفظ کے لیے KCR حکومت کی جانب سے کئی اقدامات کیے گئے۔ پرانے شہر کے علاقے زہرا نگر میں خواتین کے مسائل کے حل کے لیے بھروسہ سینٹر تعمیر کیا جا رہا ہے۔ وزیر داخلہ محمد محمود علی کے ہاتھوں بھروسہ سینٹر کا سنگ بنیاد رکھا گیا۔ بھروسہ سینٹر کے ذریعے خواتین اور بچوں کے مسائل حل کیے جائیں گے۔ محمود علی نے کہا کہ علیحدہ تلنگانہ ریاست کے قیام کے بعد سے جرائم کی شرح میں کمی آئی ہے۔ بڑی خوشی کی بات ہے کہ آج اولڈ سٹی میں بھی ایک بھروسہ سینٹر قائم کیا جا رہا ہے۔ اور آپ جانتے ہیں تلنگانہ بننے کے بعد ہمارے آنریبل CM صاحب نے جس طرح تلنگانہ میں لینڈ لینڈر کنٹرول کیا، اس کی مثال ہندوستان میں نہیں مل سکتی۔ شیٹی میں اگر شروع ہوئی تو تلنگانہ اسٹیٹ میں شروع کیا گیا، حیدرآباد میں شروع کیا گیا۔ شیٹنگز یہ بہت ضروری ہے، بھروسہ سینٹر یہ بہت ضروری ہے۔ انڈیا میں کسی جگہ بھی شیٹنگز نہیں تھی، شیٹنگز ہمارے پاس سے شروع کیا گیا، بھروسہ سینٹر ہمارے پاس سے شروع کیا گیا۔ یہ یہاں پر جو زہرا نگر کے اندر جو بھروسہ سینٹر قائم کیا جا رہا ہے، یہ تقریباً 4 کروڑ 8 لاکھ کا ہے اور اس کا 9,775 اسکوائر فٹ ہے۔ MIM صدر اسد الدین اویسی نے کہا کہ مذہب اسلام میں خواتین کو برابر کے حقوق دیے گئے ہیں۔ انہوں نے خواتین کے ساتھ بہتر سلوک کرنے کا مشورہ دیا۔ یہ بات بالکل میں اپنے چھوٹے سے سیاسی تجربے کی بنیاد پر کہہ رہا ہوں کہ ہمارے اس معاشرے میں خواتین سے ناانصافی ہوتی ہے، خواتین پر ظلم ہوتا ہے۔ اس لیے بہت ضروری ہے کہ اس برائی کا ہم خاتمہ کریں، اور یہ خاتمہ اسی وقت ہوگا جب معاشرے میں ایک شعور بیدار ہوگا اور ہم خواتین کو اپنے برابر کا حصہ دار سمجھیں، ان کو اپنا غلام نہ سمجھیں، نہ ان کو کمتر سمجھیں۔ جب یہ سوچ میں تبدیلی آئے گی تو یقیناً خواتین پر ظلم کا خاتمہ ہوگا۔ جبکہ ہم کو یہ بتایا گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب شہزادی جنت ملاقات کرنے آتی یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے ملاقات کرنے جاتے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی کو دیکھ کر کھڑے ہو جاتے۔ یہ ہم کو بتایا گیا ہے۔ تو اس لیے میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، اس بھروسہ سینٹر کی ہم کو ضرورت بھی نہیں پڑتی اگر ہم ان تمام برائیوں کا خاتمہ کر دیتے، مگر یہ حقیقت ہے اور اس حقیقت کو روکنے کے لیے جو برائی ہے، اس بھروسہ سینٹر کا قیام عمل میں لایا جا رہا ہے۔ حیدرآباد سٹی پولیس کمشنر انجنی کمار نے کہا کہ حیدرآباد میں جرائم کی شرح میں کمی آئی ہے۔ جرائم کو روکنے کے لیے جگہ جگہ CCTV کیمرے لگائے گئے ہیں۔ حیدرآباد شہر جو مرسر انٹرنیشنل سروے کے مطابق پچھلے 5 سالوں سے ہندوستان کے ٹاپ 3 سیفسٹ سٹی میں ہمیشہ رہا ہے، اور خاص کر کے کرائم اگینسٹ ویمن کو جس طریقے سے ہم لوگ کنٹرول کر رہے ہیں اور جو سیفٹی اور سیکیورٹی میں اضافہ ہو رہا ہے، نیشنل سٹینڈرڈ کے کمپیریزن میں تلنگانہ اور حیدرآباد میں یہ بہت کم ہے، یہ 2.5 سے 3% ہے۔ تو اس کا مطلب ہم لوگ ہندوستان کے تمام دوسرے شہروں سے زیادہ سیف ہیں، زیادہ محفوظ ہیں۔
तो भरोसा सेंटर जिसकी की बुनियाद रखी गई थी यह सोचकर कि एक छत के नीचे पुलिस, प्रोसिक्यूशन, हेल्थ, काउंसलिंग सेंटर, इकोनॉमिक बेनिफिट, कोर्ट सब एक जगह मौजूद हो। और जो पहला भरोसा सेंटर जो अभी सैफाबाद में काम कर रहा है, जिसके तहत बहुत अच्छे रिजल्ट आए हैं, उसी को हम लोग एक तरह से कहिए यहाँ रेप्लिकेट कर रहे हैं। जुमला 4 करोड़ 8 लाख रुपयों की लागत से पुराने शहर के इलाके जोहरा नगर में भरोसा सेंटर तामीर किया जा रहा है। अंदरून 1 साल भरोसा सेंटर तामीर होगा। खवातीन और घरेलू मसाइल के हल के लिए भरोसा सेंटर में फैमिली काउंसलिंग सेंटर भी होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। मरकजी इलेक्शन कमीशन ने तेलंगाना मुलाजमीन की तनख्वाहों पर नजरसानी की राह हमवार की है। नागार्जुना सागर ज़मीनी इंतखाबात का शेड्यूल जारी होने के बाद रियासती हुकूमत ने पीआरसी का ऐलान किया था, जिसे मरकजी इलेक्शन कमीशन ने ग्रीन सिग्नल दिया है। इस सिलसिले में मरकजी इलेक्शन कमीशन के सेक्रेटरी अविनाश कुमार ने रियासती इलेक्शन कमीशन को एक मकतूब तहरीर करते हुए इस बात की जानकारी दी है। इलेक्शन कमीशन ने इसको सियासी फायदे के लिए इस्तेमाल न करने का रियासती हुकूमत को मशवरा दिया है। वज़ीर आला केसीआर बहुत जल्द मुलाजमीन और टीचर्स के लिए अच्छी पीआरसी का ऐलान करने वाले हैं। रियासती वज़ीर सेहत श्रीनिवास गौड़ ने यह बात कही। उन्होंने कहा कि अलहदा तेलंगाना के लिए मुलाजमीन ने जो कुर्बानियां दी हैं उसे कभी फरामोश नहीं किया जाएगा। रविंद्र भारती में मुनक्कदा एक प्रोग्राम में उन्होंने ये बात कही। रियासती वजीर के हाथों बीसी टीचर्स यूनियन के कैलेंडर और डायरी का इफ्तिताह अमल में आया। श्रीनिवास गौड़ ने कहा कि समाजी सुधार में असातिज़ा का अहम रोल होता है। समाज को बेहतर मकाम दिलाने में असातिज़ा की कुर्बानी नाक़ाबिल फरामोश है। तेलंगाना में मुनक्कदा 2 एमएलसी सीटों से टीआरएस उम्मीदवार कामयाब हो गए हैं। एमएलसी इंतखाबात में बीजेपी को शिकस्त हुई है। हैदराबाद, रंगारेड्डी और महबूब नगर के ग्रेजुएट हल्के से सुरभि वानी देवी ने कामयाबी हासिल की है। इसी तरह वरंगल, खम्मम और नलगुंडा से पी राजेश्वर रेड्डी ने कामयाबी हासिल की है। टीआरएस उम्मीदवारों की कामयाबी पर रियासत भर में टीआरएस कारकुनों ने जश्न मनाया। दोबा के ज़मीनी इंतखाबात और जीएचएमसी में टीआरएस को कुछ हद तक नुकसान हुआ था। एमएलसी इंतखाबात में टीआरएस की कामयाबी से हुक्मरान जमात के हौसले बुलंद हुए हैं। ग्रेजुएट एमएलसी इंतखाबात में हुक्मरान जमात टीआरएस ने मुलाजमीन पर दबाव बढ़ाकर कामयाबी हासिल की है। तेलंगाना जन समिति के सदर प्रोफेसर कोदंडराम ने यह बात कही। उन्होंने कहा कि टीआरएस पार्टी ने ही आजाद उम्मीदवार को मैदान में उतारा था ताकि टीआरएस उम्मीदवार कामयाब हो सके। कोदंडराम ने कहा कि हुक्मरान जमात टीआरएस सियासी तौर पर कमजोर हो चुकी है। नामपल्ली में तेलंगाना जन समिति के दफ्तर में मुनक्कदा प्रेस कॉन्फ्रेंस में प्रोफेसर कोदंडराम ने यह बात कही। कोदंडराम ने कहा कि टीआरएस हुकूमत ने आवाम से जो वादे किए थे वो आज तक पूरे नहीं किए हैं। ఎన్నికల్లో మేము ఓడిపోయినాం అయితే మాది ఒక నైతిక విజయమని మేము స్పష్టంగా ప్రకటించదలిచాం। మేమేదో వ్యక్తిగత పదవీకాంక్షతో ఈ ఎన్నికల్లో నిలబడలే। పదవులు రావాలంటే ఏ అడ్డదారులు దొక్కైనా తెచ్చుకునే ఈ కాలంలో మేము కేవలం పదవీకాంక్షతో ఈ ఎన్నికల్లో పోటీ చేయలేదు। మాకు 2 లక్ష్యాలు ఉన్నాయి। ఈ రాష్ట్రంలో ప్రజలు ఎదుర్కొంటున్న సమస్యల్ని బలంగా ఎజెండా మీద తేవాలనుకున్నాం। ఇక రెండవ లక్ష్యం ఈ ఎన్నికల్లో గెలుపొందగలిగితే ఈ సమస్యల పరిష్కారానికి జరిగే పోరాటానికి కావలసిన బలం దొరుకుతుందని కూడా ఆశపడ్డాం। మా మొదటి లక్ష్యంలో భాగంగా కీలకమైన అనేక సమస్యలను మేము మాత్రం చాలా బలంగా ఎజెండా మీద పెట్టగలిగినాం। మొట్టమొదట మేము కోరుకున్నది ఒక జవాబుదారీతనంతో కూడిన పాలన। ఈ రాష్ట్రంలో ఒక నిరంకుశ పాలన సాగుతున్నది। విచ్చలవిడిగా అధికారాన్ని దుర్వినియోగం చేస్తున్నారు। కావలసిన వాళ్ళకి వనరులను దోచిపెడతా ఉన్నారు। అధికారాన్ని కేవలం ఆస్తుల సంపాదన కోసం వాడుకుంటున్నారు। ఇది మారాలి। రాజకీయాలు ఒక సేవా దృక్పథంతో సాగాలి। ప్రభుత్వం ఒక జవాబుదారీతనంతో రాజ్యాంగబద్ధంగా పనిచేయాలి అనేది మేము డిమాండ్। पानी न मिलने से फसलों को हो रहे नुकसान से गजवेल के किसानों ने रियासती वजीर हरीश राव को वाकिफ करवाया। रियासती वजीर हरीश राव ने इलाके का दौरा करते हुए सूरत हाल का जायजा लिया, जिसके बाद हरीश राव ने उसी मकाम से वजीर आला को फोन किया और मल्लन्ना सागर से किसानों को पानी फराहम करने का मशवरा दिया।
जिसके बाद वज़ीर आला ने फौरन मुतासरा किसानों को पानी फराहम करने के इक़दाम करने का रियासती वज़ीर को मशवरा दिया, जिसके बाद हरीश राव ने फसलों को पानी पहुंचाकर किसानों की मुश्किलात को दूर किया। జస్ట్ ఒక 100 మీటర్ల దూరంలోనే దొరికింది పాయింట్ మంచిగా. ఇప్పుడు మల్లన్న సాగర్ మోటార్ నడుస్తుంటే ఇప్పుడు దుబ్బాక కెనాల్లో కొన్ని నీళ్లు పోతున్నాయి, కొన్ని నీళ్లు ఇటు మనకు పైకి వస్తున్నాయి, కొండపోచమ్మకు వస్తున్నాయి. అయితే అవే నీళ్ళను ఇక్కడ చిన్నగా మనం ఒక ఓటీ లాగా ఓపెన్ చేసేస్తున్నాం. ఓపెన్ చేస్తే రేపు పొద్దున్న నుంచే నీళ్ళు ఇచ్చేయచ్చు. రేపు పొద్దున్న నుంచి మంచిగా 500 క్యూసెక్లు పోతాయి, 400-500. जंगलात का तहफ़्फ़ुज़ वक्त की अहम ज़रूरत है, जिसके लिए अहदेदारों को आवाम के ताउन की ज़रूरत है। आलमी यौम जंगलात के मौके पर जिला कामारेड्डी के बांसवाड़ा में महकमे जंगलात के अहदेदारों ने शऊर बेदारी रैली निकाली। इस दौरान आवाम को जंगलात के तहफ़्फ़ुज़ से मुताल्लिक़ जानकारी दी गई। महकमे जंगलात के डिविजनल अहदेदार सागर ने बताया कि इंसान अपनी मुख्तसर सी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए जंगलात को ख़त्म कर रहे हैं, जिसके ज़रिए इंसानी ज़िंदगी को ख़तरा है। उन्होंने हर शहरी से दरख्तों के तहफ़्फ़ुज़ का मुतालबा किया। आदिलाबाद जिला परिषद ऑफिस में इजलास मुनक्किद हुआ। जिला परिषद चेयरमैन राठौर जनार्दन की क़यादत में मुनक्किदा इजलास में साबिक़ रियासती वज़ीर और कलेक्टर के दरमियान गर्मा गर्म बहस हुई। साबिक़ रियासती वज़ीर जोगू रामन्ना ने अहदेदारों के काम काज पर सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि अहदेदारों की लापरवाही की वजह से जिले की तरक्की ठप पड़ गई है, जिस पर जिला कलेक्टर ने कहा कि अहदेदार अपने फ़राइज़ ईमानदारी से अंजाम दे रहे हैं। ప్రపంచమంతా అతలకుతలమైన ముఖ్యమంత్రి గారు ప్రతి కొత్త నెలకు అటు మున్సిపాలిటీకి గ్రామ పంచాయతీ పైసలు ఇస్తే మీరు ఏం చేస్తున్నారు? ఇండ్యూలర్ లాంటి కంప్యూటర్ తెలియదు, అసలు పోతున్నారా తెలియదు. జిల్లా కలెక్టర్ గారిని రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నా, మీరు ఈ రూరల్ సమైనటువంటి అందరితో సమావేశం పెట్టండి. మీరు ఒక గ్రామ పంచాయతీ మీటింగ్ కూడా ఏదంటే దయచేసి రిక్వెస్ట్. ఇది ఏదో ఫ్యాషన్గా 3 నెలలకోసారి మీటింగ్ పెట్టుకొని తమాషా చేస్తే కాదని చెప్పి నేను రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నా. లోకల్ బాడీస్ విషయంలో డబ్బులుండి పని తరుగుతలేదు, అక్కడక్కడ ఇది జాప్యం ఎక్కడ ఉంది. దీనికి మీరు గ్రామ స్థాయి చేసే అధికారులు రిపోర్ట్ చేసి, నేను ఇప్పుడే కాదు కలెక్టర్ గారు, నేను చాలా కలెక్టర్ రిక్వెస్ట్ చేశాను. నేను చెప్పింది కనుక మీరు అమలు చేస్తే 100% గ్రామ స్థాయిలో రిపోర్ట్ రాకుంటే అప్పుడు మీకు సహాయం. There is no lack of coordination at district level. Each and every officer constant communication lo unnaru. Even mandal sthai officers kuda constant communication lo unnaru. And every week at least 2 times I am personally meeting and I am personally reviewing it with each and every officer. So in my opinion there is no gap, but the feedback is well taken and I appreciate the feedback. Definitely inka kuda improve chestam. वक्त एक ब्रेक के बाद रुख करेंगे आंध्र की खबरों।